Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u novu avanturu kanala Hellas Heavens. Thrilling Kassandre zatvaramo ovde u Polihronu, a i pored toga što je u poslednje vreme bilo dosta videa na ovu temu, pokazujemo vam navigaciju za sve one koji po prvi put dolaze ovde sopstvenim prevozom. Čekamo vas u Polihronu, a vi u prvom delu videa pogledajte kako se stiže do Polihrona i kako smo ovog puta prošli na graničnim prelazima. Put kroz Srbiju nam je protekao bez ikakvih problema. 246 km od Jagodine do graničnog prelaza Preševo smo prošli za 2 sata i 26 minuta, bez pauza i prateći sva ograničenja. Što se radova tiče, sada, početkom juna, na našoj relaciji ih je bilo samo na jednom mestu, i to kod isključenja za Gadžin Han. Ali kako nije bilo gužve i kako kratko traju, nisu ni malo uticali na našu brzinu putovanja. Sam put je u odličnom stanju, pa očekujte da ćete i ove godine ovaj prvi deo puta kroz Srbiju proći bez problema, brzo i sigurno. Cenu putarine možete proveriti na sajtu www.putevi-srbije.rs. Nakon naplatne rampe Preševo su policijske kontrole česte, ali smo mi ovog puta iskusno bili vezani i na zadnjim sedištima. Pored pasoša, za izlazak iz Srbije i ulazak u Makedoniju pripremite i vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i još uvek obavezni zeleni karton. Gužve na granici između Srbije i Makedonije za sada još uvek nema, pa smo na granične procedure potrošili ukupno 13 minuta. Inače, na kamerama Auto-Moto Saveza Srbije uvek možete proveriti trenutno stanje na granici. 171 km kroz Makedoniju vozite kao i kroz Srbiju, samo pravo, bez ikakvih skretanja. Očekujte nešto lošiji put nego u Srbiji, ali sasvim zadovoljavajući, pa smo ga mi prošli za 2 sata i 19 minuta uz jednu pauzu za kafu i dosipanje goriva. Inače je gorivo već godinama najjeftinije u Makedoniji, pa na putu do Grčke ga obavezno dosipajte kao i u povratku, jer je i odličnog kvaliteta. Brojne su pumpe odmah pored autoputa i svuda je cena goriva ista, a možete je pre polaska proveriti kroz aplikaciju za mobilne telefone gorivo.mk. Pet naplatnih rampi imate kroz Makedoniju i u tu svrhu pripremite 14 evra ako plaćate kešom, a putarine je moguće plaćati i makedonskim M-Card karticama, ali i srpskim tag uređajima.
Za izlazak iz Makedonije opet pripremite pasoše, saobraćajnu dozvolu i zeleni karton, a za ulazak u Grčku će vam tražiti samo pasoše. Ovog puta smo ove dve granice prelazili ukupno 12 minuta. Šta radite prvo kada uđete u Grčku? Mi povadimo sendviče, pitice i kiflice kako bismo se oporavili od ovolikog puta, a da napravimo i malo više prostora u automobilu. Ovde na Evzoniju pravimo poslednju pauzu, a do Polihrona nas očekuje još oko 180 km. Od ovog trenutka ćemo navigaciju prikazivati preciznije, kako bi svi oni koji prvi put idu na Halkidiki imali uvid koliko se lako stiže do najpopularnijih letovališta Grčke. Resetujemo kilometražu, pomeramo časovnike za 1 sat unapred i nastavljamo put. Dve naplatne rampe imate na putu do Halkidikija, a ova prva je već na 3. kilometru od ulaska u Grčku. Prvih 20 kilometara puta je u dobrom stanju, ali je onda narednih 30 zrelo za renoviranje. I pored toga, moguće je voziti 90 do 100 km na čas. 48,1 pokazuje kilometraža, a navigacija kaže da idemo desno. Put desno preko industrijske zone je kraći i prošle godine smo ga pokazali u videu Put do Paralija Vrasne. Ali mi i ovog puta biramo ovaj lakši, ne slušamo navigaciju i nastavljamo pravo. Već smo svi naučili da je raskrsnica ispred nas verovatno najznačajnija u Grčkoj za nas turiste. Desno put vodi ka Atini, a tu su Paralija, Neipori, Volos, ali i za Jonsko more, i Pargu, Lefkadu, Sivotu, Krf. Mi ovde, na 61. kilometru od Evzonija, nastavljamo pravo preko nadvožnjaka, na čijem kraju se uključujemo u autoput Atina-Solun. Narednih 10 kilometara idemo pravo, dobrim putem, sa čak 3 trake u jednom pravcu i zaustavnom. Desetak dana pre polaska dobili smo informaciju da će Ring Road zbog radova biti zatvoren ovog vikenda kada baš mi putujemo i prva reakcija je bila: o, da li je moguće? Ali onda sam ukapirao da je ovo odlična prilika da snimim i kako se preko centra Soluna stiže na Halkidiki. Ovde, na 71,3 od ulaska u Grčku, ne idemo desno na Ring Road, već nastavljamo pravo ka centru Soluna. Male su šanse da se i vama dogodi da Ring Road bude zatvoren kada budete putovali. Pa odgledajte i put do Pevkohorija ili do Haniotija, koji su takođe na kanalu i gde možete videti navigaciju i kilometre preko Ring Roada. A ovo uputstvo upotrebite ako se i vama dogodi ovakva situacija. Uglavnom, put kojim trenutno idemo je nešto više od 12 km kraći od onog preko Ring Roada, što je skoro pa duplo s obzirom da je Ring Road dugačak 31,1 km. Prvi semafor smo prošli na 79,3, a odmah zatim na drugom semaforu i prvo naše skretanje sa pravca. Na ovom semaforu idemo levo. Ljubiteljima šopinga će ovde poći voda na usta, jer nam desno ostaje shopping centar Van Salonika. U narednih 250 metara imate 2 semafora, a na drugom idemo desno
i uključujemo se u ulicu Monastiriju. 85 km ispred nas, bez skretanja, je kružni tok na Kasandri, pa sam zato i izabrao baš ovu rutu, jer ima bukvalno samo ona 2 skretanja malopre. Mnogi se odluče da na onom drugom semaforu, kod Van Salonike, nastave pravo i dosta lepšim putem, pored mora i Bele kule, stignu na Halkidiki. Ali kao što rekoh, ovako mislim da vam je lakše. – 81,6 smo daleko od Evzonija i upravo ulazimo u ulicu Egnatija, koja se nastavlja na Monastiriju, a na samom početku ulice i znak koji kaže da je Halkidiki pravo. Sada ulazimo i u najveću potencijalnu gužvu i strogi centar Soluna, a da ste na pravom putu znaćete na 82,5 kada prođete Aristotelov trg sa desne strane. A nešto kasnije i Galerijev luk sa leve strane. Gužva kroz Solun je definitivno mnogo veća nego što je to na ovom snimku. Ali ako budete Solun prolazili noću, ne očekujte ni u sezoni nešto jači saobraćaj. Ne pitajte kako to znam. Sada se već odaljavamo od centra i ovde bi gužva trebala da bude sve manja i preko dana. Na 87,8 prolazimo kroz ovaj mini tunel ili podvožnjak, a to je znak da nas uskoro očekuje uključenje u magistralu Solun-Neamudanja, gde se u stvari uključuje i Ring Road. Ovo je to mesto gde bi da smo išli Ring Roadom kilometraža pokazivala 102 km, dok je ovako 90,1. I pored puno semafora, ovaj deo smo prošli dosta brzo, pa ako putujete noću i rano ujutru prolazite Solun, i ova alternativa je za preporuku. Mada ću ja sigurno i sledeći put Ring Roadom ako ne bude zatvoren. Zaključak. Put preko Ring Roada je duži za 12 km, ali i brži za 5 do 10 minuta zbog mnogobrojnih semafora kroz Solun. Nastavljamo put dalje, a do Polihrona imamo još oko 90 km. Pedesetak kilometara od Soluna je najvažnija raskrsnica na Halkidikiju. Put desno vodi ka Sitoniji i nekim od najlepših plaža u Grčkoj, dok mi nastavljamo pravo jer je naše krajnje odredište na poluostrvu Kasandra.
Približavamo se polihronu i smanjujemo gas, jer se na kružnom toku ispred nas završava dupla traka i ograničenje od 90 km na čas, a ulazimo u naseljena mesta sa ograničenjem do 50 km na čas. Drugo isključenje iz kružnog toka vodi do Sivirija, dok se mi isključujemo na treće. Kilometar i po dalje ulazimo u mesto Kalitea, a na semaforu u centru Kalitee pratimo znak i idemo desno. Do polihrona više nema skretanja, a pravo idemo još 10 kilometara. Put od Jagodine do Polihrona od 597 km smo prošli za 7 sati i 39 minuta. U sezoni su i nešto veće gužve, pogotovo na granicama, pa na ova naša merenja dodajte još oko sat vremena. Stigli smo u Polihrono i sada nas očekuje prvi giros i pauza, a vi u drugom delu videa pogledajte šta smo sve to pronašli u Polihronu. Na mestu današnjeg Polihrona nalazio se drevni Neapolis, kolonija Eretrijanaca, koja je najverovatnije osnovana sredinom 7. veka pre nove ere. Grad je vremenom bio izložen mnoštvu varvarskih prepada, od kojih je poslednji bio od strane Huna, koji su doveli do njegovog uništenja 540. godine. U 11. veku poljoprivrednici i stočari su se naselili na ovom području i sagradili selo Polihro, koje je tako dobilo ime zbog mnoštva cveća koje je cvetalo na ovom prostoru. Tokom turske okupacije Halkidikija, Turci su selo zapalili i potpuno uništili, a kasnije se malo preostalih stanovnika vratilo i od početka obnovilo selo koje je preimenovano u Polihrono. U bukvalnom prevodu naziv ovog mesta bi bio puno vremena, ali kako na moru vreme uvek brzo prolazi i nikada ga nema dovoljno, hajmo da vidimo šta možete da očekujete ako baš Polihrono izaberete kao destinaciju za letovanje. Polihrono se nalazi na istočnoj obali poluostrva Kasandra, na oko 95 km od Soluna i oko 700 km od Beograda. Prema poslednjem popisu, ovde živi nešto više od 1200 stalnih stanovnika. I pored ovako burne istorije, nećete ovde pronaći previše sadržaja za posetiti, jer je selo paljeno i uništavano nekoliko puta. Tu su 3 crkve koje možete obići.
crkva rođenja Isusa Hrista, koja datira iz 19. veka i neverovatno lep park u njenom okruženju. Mala crkva posvećena Svetom Nikoli, sa lepom fontanom u neposrednoj blizini, koja posebno lepo izgleda noću. I crkva posvećena Svetom Atanasiosu, najveća i najlepša od ove tri crkve. Odmah iza crkve posvećene Svetom Atanasiosu se nalazi Muzej folklora Polihrona. Muzej ima za cilj da održi kulturnu i intelektualnu baštinu sela, gde su izloženi poljoprivredni alati, oprema i pribor za pravljenje hleba, pčelarski i stolarski alati. Izloženi su i predmeti i alati za svakodnevnu upotrebu, kao i narodne nošnje. U muzeju se mogu naći i fotografije sela, istorijski dokumenti, karte, novčanice i slike arheoloških nalaza. Muzej ima i malu biblioteku sa istorijskim knjigama koja se stalno obogaćuje novim naslovima. Polihrono je poslednjih godina sve popularnije letovalište koje se ubrzano razvija i očekujte da ovde pronađete baš sve što vam može zatrebati na jednom letovanju. Veće i manje markete. Pekare, poslastičarnice, piljare. Restorane i kafiće. A tu je i veliki izbor izuzetnih girosa. Siguran sam da će vam zatrebati i suveniri sa letovanja.
Veliki broj lekarskih ambulanti je prisutan kako biste bili sigurni na letovanju, a tu su i odlično snabdevene apoteke. Zbog bezbrižnog odmora obavezno uplatite zdravstveno osiguranje kada putujete u inostranstvo. Od 19 sati pa sve do ponoći zatvara se šetalište za saobraćaj, pa pored bezbedne šetnje i uživanja u ponudama raznih prodavnica, pre svega možete uživati u restoranima, a da vam zvuci raznih vozila ne ometaju užitak. Polihrono nema bogati noćni život, ali su Kalitea sa jedne strane i Pefluhori sa druge, na manje od 10 km od ovog mesta, i tamo će ljubitelji noćnog života sigurno pronaći nešto za sebe. Polihrono nema pijacu, ali ćete domaće grčke proizvode pronaći u piljarama i drugim prodavnicama, a najbliža i jedina pijaca na celom poluostrvu Kasandra je u 15 km udaljenom mestu Kasandrija, svakog utorka od 8 do 14. Svi vi koji sopstvenim prevozom dolazite, ne morate da brinete oko goriva, jer se na ulazu u Polihrono nalazi benzinska pumpa u okviru koje imate i perionicu za automobile. Nema tečnog naftnog gasa, ali ga ima i na pumpi u Kaliteji pri dolasku, ali i na pumpama u 8 km udaljenom Pefluhoriju. Najbliži punjač za električna vozila smo videli na parkingu Masutisa u Kaliteji, kao i na parkingu Lidla koji takođe prolazite pri dolasku na kružnom toku koji odvaja istočnu i zapadnu stranu Kasandre. U okruženju od 15 km imate više majstora za automobile kao i vulkanizera, ali je i tu savet da obavezno uplatite neko osiguranje za automobil kako biste bez razmišljanja i stresa vozili do Grčke i nazad. Čini mi se da ovde ni u sezoni nije toliko veliki problem parkirati automobil, jer sam na dosta mesta video besplatne parkinge. Oni koji su u Polihrono stigli autobuskim prevozom, na više mesta mogu iznajmiti automobil, motor i slično, a tu je i autobuski prevoz koji ide u krug oko poluostrva, pa čak i do Soluna. Autobuska stanica se nalazi na vrh mesta na magistrali.
Kako dobar procenat gostiju Polihrona čine deca? U Polihronu ćete pronaći dosta ovih automata za decu, ali i jedno igralište za decu na otvorenom. Ono što je takođe veoma interesantno za ovo mesto je i karting staza, koja se nalazi van mesta, ali je dostupna pešaka. U sezoni je u Polihronu gužva veoma velika. Ipak je ovo mesto najmirnije ako ga uporedimo sa Pepkohorijem i Haniotijem. A kakva je gradska plaža, pogledajte u nastavku. Teško ćete na osnovu tekstova i komentara na internetu razumeti kakva je ovo plaža. Od ekstremno negativnih do ekstremno pozitivnih, sa svim nijansama između. Pa hajde da i mi nešto kažemo na tu temu. Gradska plaža Polihrono je dugačka oko 3 km i praktično je u nastavku gradske plaže Hanioti na jugu i gradske plaže Kriopigi na severu. Širina plaže varira, pa je tako po krajevima nešto šira i do 15 metara, dok je u sredini dosta uska, pa je na pojedinim mestima svega par metara. Plažu bismo najbolje opisali kao kombinaciju krupnijeg peska i sitnog šljunka. O čistoći plaže brinu beach barovi, ali smo već sada na početku sezone vidjeli dosta opušaka u pesku, ali i drugačijeg otpada. Nemojte da mislite da kafići imaju čarobni štap za čišćenje plaže, pa ne ostavljajte otpad na iste. Inače smo pronašli kafiće gde se uz naručeno jedno piće dobije ležaljka i suncobran i u njima je i najveća gužva. Ali i one sa drugačijim uslovima rentiranja ležaljki. U sezoni je jako teško pronaći slobodnu ležaljku, pa se tada i uslovi iznajmljivanja pogoršavaju ako gledamo iz ugla nas turista. Naravno da na plaži ima i slobodnih mesta za vaše suncobrane i peškire, ali u sezoni treba poraniti i za ovo.
U većem delu plaže, odmah po ulasku u vodu ili već nakon par metara, kreće krupnije kamenje koje otežava ulazak, pa je za ovu plažu preporučljiva obuća za vodu. Nakon kamenja je morsko dno od najsitnijeg peska. Dobar deo kafića očisti ovo kamenje kako bi njihovi gosti što ugodnije proveli dan na plaži. A oni koji vole da istražuju mogu ovim šetalištem pored plaže da odu skroz levo, gde je i prirodno ulazak u vodu mnogo bolji. Po krajevima plićak traje nešto duže, dok je oko sredine plaže već nakon 5 do 6 metara dubina vode veća od visine prosečnog čoveka. Na gradskoj plaži Polihrono nema tuševa kao ni kabina za preslačenje, a toaleta ima samo u sklopu kafića. Nismo pronašli ni posebnih ulaza za osobe sa invaliditetom, ako se ne računaju ove rampe. Plaža ima svoje spasioce i to na 2 mesta. Voda je uglavnom veoma mirna i čista, a u kombinaciji sa lepim sunčanim danom očekujte i ovako lepu boju. Za vreme ove naše posete se događalo cvetanje algi, pa su se na svim plažama na Kasandri, manje ili više, pojavljivale ove žute mrlje u plićaku na površini vode, koje su pomalo kvarile utisak o vodi. Ljubitelji aktivnog odmora neće moći da pronađu opciju za iznajmljivanje rekvizita za sportove na vodi. Gradska plaža u Polihronu stvarno ima i vrhunske, ali i očajne delove. Pa zato iskoristite ovo šetalište pored plaže i pronađite svoju idealnu poziciju, jer je ona možda na samo 10 metara od vas, a mnogo može da promeni vaš ukupni utisak o letovanju. Gde se to još možete kupati kada ste u Polihronu? Odnosno, koje smo to još plaže obišli, pogledajte u nastavku.
6 km severno od Polihrona, plaža o kojoj nećete baš puno pronaći na internetu. Dobrodošli na plažu Kriopigi. Danas vas vodimo na verovatno najmirniju destinaciju na Halkidikiju, mesto gde se priroda i mir stapaju u jedno. Plaža Kriopigi je za one koji žele da pobegnu od buke i gužve. Nema velikih beach barova, nema glasne muzike, samo ti, pesak i more. A sve to pod senkom borova koji se spuštaju do samog mora. Gradska plaža Kriopigi je dugačka nešto više od 3 km, ali ćemo se mi ovog puta baviti njenim najlepšim i najpoznatijim delom, koji se nalazi u levom delu mesta Kriopigi, ispod luksuznih kompleksa apartmana EOS i Poseidon's View. Do ovog dela plaže možete kroz kafić Poseidon's View, ukoliko uzimate ležaljke i suncobran. Ali kako je ova plaža interesantna pre svega zbog neverovatne prirodne hladovine, savjet je da ipak idete levo na račvanju i ovim šumskim stazama siđete do dela koji je slobodan za vaše suncobrane ležaljke. Nema mnogo parking mesta u pozadini plaže, ali sada u predsezoni smo se bez problema parkirali. Plaža je kombinacija sitnog peska i šljunka sa postepenim ulaskom u vodu i plićakom koji traje više desetina metara, što je čini pogodnom za porodice sa manjom decom. Ulazak u vodu je kombinacija sitnijeg i krupnijeg šljunka, ali već nakon par metara nastavlja najsitniji mogući pesak. Postoje delovi i sa stenom na ulasku u vodu, ali ih vi izbegavajte ukoliko vam to smeta. Ostatak plaže Kriopigi, koji mi danas ne snimamo, je skoro pa ceo u ovim stenama na ulasku u vodu. Voda je čista i prozirna, a u kombinaciji borova u pozadini, sunca i peska, i boja joj je jako lepa. O čistoći plaže brine beach bar Poseidon's View, gde za 2 ležaljke i suncobran plaćate 20 evra, ali uz to idu i 2 pića po izboru, kao i 2 flašice vode. Uz to ćete lakše i parking mesto pronaći, jer je za goste beach bara besplatan parking. Plaža je poludivlja, pa ovde nemate tuševe i kabine za preslačenje, kao ni toalet, jer je sve to na brdu u kafiću. Takođe nema ni spasioca, kao ni posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom. Sem igranja u pesku, ovde nećete imati mogućnosti nekih dodatnih sadržaja.
jer nema opcija iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi, stena za skakanje, a i ljubiteljima ronjenja savjetujem da ne nose uzalud maske za ronjenje i peraja. Ako tražite plažu koja nudi odmor za dušu, daleko od komercijale i gužve, onda je Kriopigi pravo mesto za vas. Raj za one koji vole jednostavnost, prirodu i tirkizno more. Ocena za ovu plažu ne može da bude velika, jer joj objektivno dosta toga fali. Ali nešto veći broj kupača na plaži bi mogao da kaže da je subjektivno često važnije od objektivnog. Osamdesetak kilometara južno od Soluna, na zapadnoj obali poluostrva Kasandra, nalazi se jedan od najluksuznijih resorta u severnoj Grčkoj, ali i jedna od najlepših plaža u ovom delu Grčke. Sani Resort i preko 400 hektara čistog luksuza. A šta sve ovde možete pronaći? Od različite ponude hotelskog smeštaja do zasebnih smeštajnih objekata sa privatnim bazenima. Sani Marina za goste koji svojim plovilima stižu na odmor. Ograđena parking mesta sa nezaobilaznim punjačima za električne automobile. Za one koji nisu gosti resorta, već samo plaže, se naplaćuje 20 evra po danu. Mini tržni centar sa različitim ponudama, uglavnom luksuzne robe, ali i Sani market sa svakodnevnim potrepštinama. Tu je i renta-kar agencija za one koji su stigli brodom, a provozali bi se po Kasandri. Ali i iznajmljivanje dnevnih tura vožnje brodićima, kao i škola ronjenja. U okviru resorta
postoji i lekarska ordinacija, kao i odlično snabdevena apoteka. Koliko su Grci religiozni, potvrđuje i to da u okviru samog resorta postoji Grčka pravoslavna crkva, Vaskrsenje Gospodnje. U okviru Sunny Resorta nalaze se i Rafael Nadal teniski centar, kao i Chelseajeva fudbalska akademija. Resort ima i svoj teatar gde se u toku sezone odigravaju razne predstave i koncerti. A tokom jula i avgusta svake godine ovde možete uživati u već čuvenom Sunny festivalu. Poznati grčki, ali i internacionalni izvođači na rtu i uzvišenju iznad resorta, u dvorištu Stavronikita Kule, imaju koncerte i performanse na otvorenom, u jednom izuzetnom ambijentu sa još lepšim pogledom. Naravno da su ovde mislili i na najmlađe posetioce. I pored toga što mnogi aranžmani uključuju i obroke, u okviru resorta imate 23 različita restorana, uključujući i italijanski i japanski. Početkom juna sve ovo za jednu četvoročlanu porodicu košta oko 300 evra dnevno, gde sem ležaljki na plaži, sve ostalo plaćate, pa do 1000 evra dnevno u luksuznim smeštajima sa uključenim doručkom i večerom. A za sve nas koji nismo u mogućnosti da sebi priuštimo ovakav luksuz, tu je plaža Sunny, a evo i koliko je udaljena od pojedinih mesta. Besplatan parking imate pre ulaska u resort, a onda oko 500 metara idete pešaka i to levo od glavnog objekta
gde su mesta slobodna za vaše suncobrane i peškire. Plaža je ispresecana na 3 dela, ali ovaj glavni i najlepši je dužine nešto više od 1 kilometra. Širina se razlikuje, pa ide od 5-6 metara u najužim delovima, pa do 20-ak u najširim. Sitan beli pesak na plaži se nastavlja i na ulasku u vodu, ali i kasnije na potpuno čistom i bezbednom morskom dnu. Plićak traje i više od 50 metara od ulaska u vodu, pa je i ova plaža izuzetna za najmlađe posetioce. Kada je miran i lep dan, voda je potpuno prozirna i možete uživati u izuzetnoj boji vode. Ali nisu retki dani sa manjim talasima, potpuno bezopasnim, ali dovoljnim da blago zamute vodu. Plaža nema prirodnu hladovinu. Na Sani plaži postoji spasioc, pa čak i on ima luksuzniju fotelju. Kao i mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. Potpuno neverovatno je da na ovoj plaži nismo pronašli ulaz za osobe sa invaliditetom. Veći deo plaže je prekriven ležaljkama i suncobranima hotela i beach barova ispred njih, pa je plaža izuzetno čista jer oni brinu o njoj. Za one koji nisu gosti resorta, iznajmljivanje 2 ležaljke i suncobrana je 80 evra, a dobijete i 2 flašice vode, dok se konzumacija dodatno plaća.
kriterijumima koje smo napravili prošle godine, ova plaža je osvojila 87 poena od maksimalnih 100. I to najviše zbog ličnog, subjektivnog utiska koji ovaj luksuz u pozadini ostavlja. Ipak je meni i dalje važnije sa kim sam na letovanju, a ne gde. Živjeli, Yamas! Na polovini puta između Kalitee i Kriopigija, jedna izuzetna, a ne tako popularna plaža. Plaža Letki Peristera je dugačka više od 1 km, a široka i do 50 metara u pojedinim delovima. U bukvalnom prevodu sa grčkog, ova plaža se zove Bela Golubica i siguran sam da je naziv povezan sa ovim sitnim belim peskom na plaži. Sitan beli pesak na plaži se na ulasku u vodu pretvara u sitan šljunak, ali već nakon par metara se nastavlja opet najsitniji pesak. Sunčanim, mirnim danima ćete ovde uživati u neverovatnoj boji vode. Bezbedno morsko dno i plićak koji traje i do 15 metara kvalifikuju ovu plažu kao idealnu za porodice sa najmlađim kupačima. Na celoj plaži smo pronašli nekoliko tuševa, ali su i oni, kao i toaleti i kabine za preslačenje, u okviru hotela, odnosno beach barova ispred njih. Takođe, nema spasioca, kao ni posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom, ali i pored toga, plaža može da se pohvali sertifikatom Plava zastava. U levom delu plaže, ispred resorta Flegra, postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi.
U pozadini plaže se nalaze 3 ekskluzivna hotela. Ono što ja mogu da kažem budućim gostima hotela Aleksandar Veliki, Flegra Resorta i G hotela je da će ispred svojih smeštaja imati jednu izuzetnu plažu. Najlepši deo plaže je skroz desno, ispred čuvenog hotela Alexander the Great, odnosno Aleksandar Veliki. Nećete moći do ovog dela plaže preko dvorišta hotela, ali nešto dalje imate znak na glavnom putu za Agora Beach Bar, a 100 metara nakon skretanja i besplatan parking. Poslednjih 50 metara ćete morati pešaka, ali onda vas očekuje nagrada vredna vašeg truda. Skroz desno je Agora Beach Bar i ležaljke ovog kafića kantine, dok je između slobodno mesto za vaše peškire i suncobrane u prepodnevnim satima, jer vam popodne ovde suncobrani neće trebati zbog ove izuzetne prirodne hladovine. Deo koji je baš ispred hotela je pokriven ležaljkama i suncobranima koji su rezervisani za goste hotela Aleksandar Veliki. Ako nastavite u levo, naići ćete na nešto užu plažu, ali je i ulazak u vodu nešto lošiji. A onda, skroz levo, kako se približavamo manjoj luci, opet plaža postaje najbolja moguća. Skroz levo, na samom kraju plaže, moći ćete da obiđete izuzetno loše održavane i čuvane ostatke ranohrišćanske crkve Soline. Solina je naziv mesta iza ove plaže. Iako ovu plažu nećete pronaći u top 10 listama na internetu, ona je omiljena velikom broju stalnih posetioca ovog kraja. I pored nekih sitnih nedostataka, moja ocena za ovu plažu bi bila 9.
Između Pevkohorija i Ksenija plaže nalazi se prirodna luka Zaliv, po kojoj su plaže desno i levo od ulaza u ovu luku dobile naziv Glarokavos plaža. Po tablama pored puta ćete zaključiti da određeni delovi ove izuzetno dugačke plaže nose drugačije nazive: Katanija, Porto i Golden Beach, ali ćemo je mi analizirati kao levi i desni deo Glarokavos plaže. Dva prevoda postoje za naziv Glarokavos. Jedan je prirodni zaliv, a drugi Galebov rt. Desni deo koji ide ka Ksenija plaži je jedna vrsta divljeg kampa, pa ćete pored izvanredne prirodne hladovine i pomešanih mirisa borova i slane vode često da naiđete i na velike gomile otpada. Sada je na početku sezone još uvek sve uredno i čisto. Plaža je uska, sa nešto boljim ulaskom u vodu na početku, odmah nakon izlaska iz marine, i na kraju plaže skroz desno, gde je u sezoni beach bar. Kroz ostali deo se odmah nakon ulaska proteže stena koja otežava ulazak u vodu. Sitan pesak, prirodna hladovina ispod borova i izuzetna boja vode su karakteristike ovog desnog dela koje se meni lično najviše dopadaju. S obzirom na nešto manji broj posetioca, čak i u sezoni, jedan od razloga za posetu ove plaže, koju ljubitelji Glarokavosa navode, je bežanje od gužve. U ovom delu smo sreli dosta nevezanih vlasničkih pasa, od kojih su neki delovali i opasni. A ako na plažu krenete sa decom, imajte na umu da i u levom i u desnom delu možete naići i na nudiste. Kroz desno imate dva beach bara i u njima toalet, duš i kabinu za presvlačenje, dok je ostatak skroz do jezera potpuna divljina. Ovaj deo nema spasilačku službu, kao ni posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom. Prilaz plaži je zemljan, lošijeg kvaliteta, ali do same plaže možete kolima. Levi deo Glarokavos plaže ide skroz do Pevkohorija. Dosta je širi, sa mešavinom peska i šljunka na plaži i krupnijim šljunkom na ulazu u vodu.
Ulazak u vodu je čist i bezbedan, ali i u ovom delu plaže postoje sekvence sa ovom podvodnom stenom na ulasku koja otežava ulazak u vodu. U ovom delu ima kafića, ali i dosta slobodnog mesta u zavisnosti od vaših želja i navika, pa i mogućnosti. Prilaz i ovoj plaži je zemljani, ali dosta bolji nego kod desnog dela, a auto možete smestiti i negde u hladovini. Toaleti, tuševi i kabine za preslačenje su u okviru beach barova. U sezoni u ovom delu bude ogroman gumeni dvorac, gde pored najmlađih i mi nešto stariji možemo da se zabavimo u prelaženju raznih prepreka. Posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom nije bilo u predsezoni, a ni u ovom delu nema spasilačke službe. U pozadini plaže ljubitelji ovakve vrste odmora mogu uživati u Glarokavos kampu. Najinteresantniji deo ove plaže je svakako prirodna luka za brodiće i čamce. Jeste malo ovaj ulaz dorađen, ali je sve ostalo skroz prirodno. Levi deo plaže je nešto lepši, ali nema wow efekta, dok je za desni šteta što je loši ulazak u vodu. Zaključak je da ne treba specijalno zbog ove plaže dolaziti, ali ako vam je usput, lepo je obogatiti vaša iskustva sa nečim što se svakako razlikuje. Plaža Ksenija ili Golden Beach kako je neki zovu se nalazi na oko 6 km južno od mesta Pevkohori.
ušuškana u uvali. Dugačka oko 1700 metara. Široka i do 30 metara. Sa peskom najsitnije granulacije. I izuzetno postepenim ulaskom u vodu. Ova plaža je prosto idealna za porodice sa malom decom. Morsko dno je kao i sama plaža, sa veoma sitnim peskom i čisto i potpuno bezbedno u desnom delu plaže. Dok se u levom delu plaže odmah nakon ulaska nalazi podvodna stena koja bi mogla da vam oteža ulazak, a traje samo par metara, nakon čega se nastavlja najsitniji pesak. Dakle, ako ste sa najmlađima na plaži, izaberite desni deo plaže. Plaža je naziv dobila po prvom beach baru, Xenia Beach Bar, još davnih 80. godina. Ovog kafića više nema, ali plažu i danas niko ne zove Golden ili Zlatna, kakvo joj je zvanično ime, a zbog boje peska, nego Xenia. Do pre nekoliko godina je ovde na ulazu bila takva prirodna hladovina da ste mogli cijeli dan da provedete na plaži. Ali je veliko nevreme iskrčilo te veoma visoke i stare borove, pa je od prirodnog hlada ostalo ovoliko. Na više mesta u pozadini plaže postoje parking mesta, ali i pored toga u sezoni i vikendom može biti gužva i oko parkiranja automobila. Kao i svuda u Grčkoj, postoje delovi rezervisani za kafiće, ali i slobodni za vaše peškire i suncobrane. Za vreme naše posete, plaža je bila čista i odlično održavana.
Spasilačka služba na ovoj plaži postoji, ali ne i poseban ulaz za osobe sa invaliditetom. Bar ga nije bilo u predsezoni. Toaleti, tuševi i kabine za preslačenje su u okviru beach barova. U sezoni postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. U krajnje desnom delu postoji dok za pristajanje brodova, ali s obzirom na dubinu vode, ovo je izuzetna prilika za skakanje u vodu. U pozadini ove izuzetne plaže postoji i kamp Paljuri, a ljubitelji ovakvog odmora ponudu mogu pronaći na stranici campingpaljuri.gr, a deo ponude postoji i na Bookingu. Retki su negativni komentari za ovu plažu, pa se tako na forumima pominju pčele, koje mi nismo videli, ili gužva koja u sezoni definitivno postoji. Ali svakako, popularnost ove plaže nije slučajna i postala je nezaobilazna za sve koji letuju na Kasandri. Čista desetka. Zapadna obala Kasandre ima plažu koja je prava atrakcija. Fotografi širom sveta dolaze ovde da bi uslikali ili usnimili ovu neobičnu prirodnu pojavu. Rt Posidi izlazi na zapadnu, ali i na istočnu stranu, tako što se nalazi u nastavku gradske plaže Posidi sa istočne i Ageopelagitika plaže sa zapadne strane. Jedan od naziva za ovu plažu je Miti ili nos plaža u bukvalnom prevodu sa grčkog. Ali je Grci zovu i amoglosa ili peščani jezik, pa vi odlučite da li vas oblik ove plaže više podsjeća na nos ili na jezik. Uglavnom, na internetu ćete je najlakše pronaći ako ukucate Posidi Beach, a naziv je dobila po najbližem mestu od kog je udaljena oko 2 km.
Najbliže što ćete ovoj plaži moći da priđete kolima jeste do svetionika u pozadini plaže, a onda 700-800 metara do vrha rta morate pešaka, jer bi vam se auto verovatno zaglavio u ovom sitnom pesku. Plaža je kombinacija peska i sitnog šljunka. A takav je i ulazak u vodu. Postoje delovi sa dužim, ali i kraćim plićakom, pa proberite ako sa decom posećujete ovu plažu. Mada je moje mišljenje da ova plaža i nije baš za decu. Morsko dno je čisto i bezbedno, ali se svakako ne savetuje preterano udaljavanje od obale zbog različitih struja koje deluju na ovaj rt. Ono što je takođe izuzetno interesantno je da plaža pod uticajem plime, oseke i morskih struja stalno menja oblik, pa ćete je uvek zateći u bar malo drugačijem obliku. Rt Posidi je potpuno divlja plaža. Ovde nema kafića, marketa i slično, pa se dobro pripremite i ponesite sve što vam može zatrebati za prijatan dan na plaži. Ovo automatski znači da ovde nema tuševa, kabina za presvlačenje, toaleta, spasioca, pa ni posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom. Bez obzira što je plaža divlja, mi smo je sada u predsezoni zatekli u veoma čistom stanju. Prilikom prethodne posete ovoj plaži 2021. godine smo obećali da ćemo se jednom ponovo ovde vratiti. Tada nam loši vremenski uslovi nisu dozvolili da u potpunosti sagledamo lepotu ove plaže. Danas mogu da vam kažem da je ova izuzetno zanimljiva plaža i izuzetno lepa, pa vam savjetujem da je obavezno obiđete kada ste u blizini.
Nakon još jedne avanture na Halkidikiju, zaključio bih da ovaj deo Grčke ima najviše karakteristika koje odgovaraju jednom prosečnom Balkancu, pa otuda i ovoliko omiljenih mesta za letovanje na tako maloj površini. Polihrono je sigurno pravi predstavnik takvog mesta i omiljena destinacija mnogih mojih komšija. Sa ove avanture izdvojio bih smeštaj sa preporukom koji se nalazi u Kaliteji. Veoma prostran apartman sa mnogo sitnih detalja, pre svega u kuhinji, kojih uglavnom nema u drugim smeštajima. Solidno očuvan nameštaj i jedna od najboljih lokacija u Kaliteji. Kontakt telefon je u opisu videa, a kako je vlasnik u fazi učenja srpskog jezika, možete i na srpskom da mu pišete, a može vam ponuditi i neke druge smeštajne kapacitete ako ovaj ne bude slobodan. Pišite u komentarima kako ste doživjeli letovanje u Polihronu ili kako vam se svideo ili nije ovaj naš video. Mi ovdje završavamo još jednu avanturu u Grčkoj, a do narednih videa pozdrav od kanala Hellas Heavens iz Polihrona. Živjeli! Yamas!